जोहार जय मां समले जय जगन्नाथ। आज भिडियो देखमा ब्रह्मपुर उधना उधना के होचे सूरत पाखे होचे उधना गोटे आमर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रे चलवा बस से ट्रेन टा केन रूट दे जिबा कारण देखमा ई वीडियो रे तार आमे देखि देमा देबो तबे इना हम गोटे मैप छे जेनटा कि देखि पड़बे इनो जे हमर ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर आमे पोलासमा बिजनरम बिजनरम रागड़ा रागड़ा टिल्लागढ़ रायपुर देरी गोंदिया गोंदिया नो नागपुर नागपुर ओरछा देरी बोडनरा देरी भुसाबल भुसाबल जलगांव जलगांव रो नंदुरबार नंदुरबार रो उधना उधना हमर सूरत रो छेला बोले हम जे मैपटा छे ई मैपटा मैं रेलवे मैप रे देखिनी कारण देखमा रेलवे मैप रे এই বলতে আমার যেন ব্রহ্মপুর সুরত কে যেন আমার অমৃত ভারত ট্রেন ট্রেন চলবা এটা আছে আমার ব্রহ্মপুর ব্রহ্মপুর আমি ইয়ারকে হিমালয় এটা খোর্ধা দেবে ভুবনেশ্বর আরকে যাবো আর ব্রহ্মপুর আমি ইয়ারকে হিমালয় সিধা আমি বিশাখাপট্টনম আরকে যাই পারবা বলে আমার ট্রেন চলবা ব্রহ্মপুর সুরত কে ট্রেন রুট দেবে যাবা সে ট্রেনটা আমি চালন দেখো যে রেলওয়ে মেপ রে বলবে ব্রহ্মপুর যে আমি ইয়ারকে হিমালয় সিধা সিধা আমি আমার দেখি বলবে ইনো হচ্ছে আমার ইছাপুরম এটা আমি আন্ধ্রপ্রদেশ কে পড়লে আসলাম আন্ধ্র কে পড়লে আসলাম आंध्र रे हम सीधा सीधा जिमा इसापुरम सीधा देखिबो जनो सोमपेटा सोमपेटा रे सीधा सीधा जिमा वाला हम इनो जे विशाखापट्टनम आगे जबो देखबो तुमे पलासा पलासा रो सीधा हम इटा हमर नौपुरा जंक्शन रो हम जे लैंड जे छै ई लैंड जिमा हम गुणपुर के जिबारमा हला पाला खामुंडी देगरी गुणपुर आगे जिबारमा फिर सीधा सीधा जिमा बोले इनो हमें पलासमा श्रीकाकुलम रोड नो सीधा क्या माले इनो जे हम विजयनगरम के आसमा देखबो तुमे सीधा देखो जे मुई विजयनगरम जंक्शन देखबो तुमे इटा हम आसिकला विजयनगरम जंक्शन रो हम यार के जिमा सीधा हम विशाखापट्टनम आगे जिबारमा हला देखो जे देखबो तुमे सीधा सीधा इनो जे हम कोटाभासा जंक्शन सीधा के जिमा ले इनो जे हम विशाखापट्टनम जंक्शन हम जेंटा कहू वाल्टर कहू हला बोले हम सीधा जिबार छे बिजनगर ऊपर के ये बिजनगर हम यार के जिमा सीधा हम या रायगढ़ आर के जिमा बोले हम जे ट्रेन चलु छे सीधा ब्रह्मपुर आसला बिजनगरम हला बिजनगरम हम यार के जिमा सीधा सीधा देखि बोलथि हम पलासमा इरा बबुली जंक्शन रो सीधा पोला हम पार्वतीपुरम रो सीधा हमर पोलासना सिंगापुर रोड जंक्शन इनो जे हमर रायगढ़ इरा हम फिर ओडिसा के पोलासना दे बोलबे इटा जे हमर नो बॉर्डर इटा जे हमर आंध्र हला यार जे हमर ओडिसा इनो अंता की जे बोले हम ओडिसा रो ब्रह्मपुर आंध्र के आसला आंध्र फिर ओडिसा के आसला हला फिर हम पोलासना बोले इनो रायगढ़ फिर सिंगापुर रोड जंक्शन रो सीधा सीधा पोले हम विषम कटक मुनिगुड़ा सीधा हम पोले हम लांजीगढ़ रोड जंक्शन सीधा फिर पोले हम केसिंगा देवी टिल्लागढ़ जंक्शन आसला टिल्लागढ़ जंक्शन रू हम यार के जिमा सीधा हम बरगढ़ बलांगीर संबलपुर आगे जिबारमा टिल्लागढ़ जंक्शन हम यार के जिमा बोले रायपुर आगे जिबारमा আমার যে ট্রেন চলবা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস টিল্লাগড় জংশন আমি ইয়ারকে জিমা सीधा আমার রায়পুর আগে জিমা কোটামণি হরশঙ্কর রোড নো सीधा আকে আমার নপড়া রোড খরিয়া রোড সে কোমাখান বাগবাড়া দেখি सीधा পড়লে আমি দেব হবে এটা রায়পুর আসলা এটা হচ্ছে রায়পুর জংশন রো আমি দি উপর জিমা আমি বিলাসপুর আগে জিবারমা তাহলে আমার জিবার হচ্ছে সুরত রায়পুর আমি জিমা ইয়ারকে জিমা রায়পুর নামে ইয়ারকে জিমা দেব হবে নো আমার ভিলাই নো দুর্গ नो सीधा पोले हमार राजनांदगांव नो सीधा पोले हमार डंगरगढ़ इनो छ हमर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पोले सन देखबो भी राज्य हमर बॉर्डर एरिया पर सीधा अटकी मारले गोंदिया जंक्शन पर सीधा देखबो तो तुमसार रोड जंक्शन पर आके हमर इनो छ हमर नागपुर आसला हला नागपुर रु हमें यदि यारके जिमा इटा अलगा रोड आने जिमा हमर जिबार यारके हम याडू आसला अंदा करे हम यारके जिमा हला पर यारके जिमा सीधा हम भोपाल आके जिमा भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी इंडा भोपाल जिंदगी से भोपाल आके जिबार देबो देखो नागपुर जंक्शन ऊपर जिमा ले इनो छ हमर देबो सीधा आके हम अमला जंक्शन आके हम इनो छ इतरसी जंक्शन ऊपर आके हमर इनो छ भोपाल हो जे मध्य प्रदेश राजधानी हो जे भोपाल हला एंदा के जो छे सीधा नागपुर रु बोले हमार जिबार छे नागपुर सूरत आके जिमा बोले नागपुर तोला के हमर इनो छ हमर ओरधा जंक्शन रु सीधा फिर आके जिमा सीधा इनो छ बोडनेरा जंक्शन फिर आके जिमा इनो छ ओकोला जंक्शन पर सीधा आके जिमा ले इनो छ हमर भुसावल जंक्शन पर सीधा आके जिमा जलगांव जंक्शन सीधा आके हमर इनो छ हमर सीधा देखि बोलथिबे सीधा पोलासमा उधना जे सूरत देखि बोलथिबे उधना जंक्शन का आसला उधना सूरत पाखे हो उधना हला उधना जंक्शन अच्छे उधना जंक्शन के हमर ब्रह्मपुर उधना के अमृत भारत एक्सप्रेस चलवा हला केन रोड देबे केन आरो आसु जे देखि पाले पूरा सीधा रेलवे मेल देखि पाले बोले उधना जंक्शन रु देखे जा गोटे जिनिस इटा उधना जंक्शन हमें यार के जिमा वाला सीधा हमें बॉम्बे आड़े जामा और सूरत रो सीधा ऊपर जिमा इटा हमें
ଅହମ୍ମଦାବାଦ আর কিছু পারমা অহম্মদাবাদ হচ্ছে আমার গুজরাটর রাজধানী যেটা গান্ধীনগর পাখে হচ্ছে অহম্মদাবাদ ହେଲା সুরত উদনা দর্শন ইয়ারকে আমার সেটা দেখব দেবে এটা আমি ইনো সেটা পড়লে আমার এটা আমি বম্বে দেখব দেবে এটা মুম্বাই কে পড়লা এটা হচ্ছে মুম্বাই দেখো এটা হচ্ছে মুম্বাই সিএসটি সেন্ট্রাল দাদর সেন্ট্রাল দেখি পারবে মুম্বাই আইডেন্টি ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଅଛି ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଯେ ସୁରତ ନୁ ଉପର ଆମର ଦେବ ଦେବେ এটা ଆମେ পড়লে আমার সিধা বদোদরা সিটি ରୁ সিধা পড়লে আমার অহম্মদাবাদ জংশন এটা হচ্ছে অহম্মদাবাদ জংশন যেটা কি আমার গুজরাট রাজধানী হচ্ছে গান্ধীনগরটা অহম্মদাবাদ ভিতরে আছে অহম্মদাবাদ ইনো আছে দেখব দেবে গান্ধীনগর ইয়ার আছে দেখা যাবে আর গোটে জিনিস দেখব এটা গান্ধীনগর ক্যাপিটাল লেখাই দেখব দেবে গান্ধীনগর ক্যাপিটাল ইনো আছে আর আমার যেন অহম্মদাবাদ জংশনটা ইনো আছে ହେଲା ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜଂସନରୁ ইয়ারকে এবার পড়লে আমার ইনো হচ্ছে আমার সুরত বদোদরা দেখবে সিধা পড়লে আমার ইনো হচ্ছে আমার সুরতর ইনো হচ্ছে উদনা জংশন দেখি পারলে রেলওয়ে ম্যাপ রে পুরা ক্লিয়ার ব্রহ্মপুর রু আমার উদনা জংশন কে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চলবা তো আজকের ভিডিও এন্তা কিছু দিলা যদি ভিডিও ভালো হলে লাইক করবে কমেন্ট করবে সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ